balae. Salamat balae. Salamat Barait. Nice, Barait. Hello po! For today's video, may nagpadala sa amin. Galing sa biyanan ni Mira. Sabi ko, wag na gumastos. Nako. Nagpadala pa sa amin ng ng kung anik-anak. Buksan po natin. Miray, mag-thank you ka sa mama mo. Wait lang. Hello po kay baby. Kay Mami Juliet. Julie. Miray! Philippine Foods! Lucky Me Chicken! Lucky Me Chicken! Chicken! Oh! May cheese whiz! Ay, kakabili ko lang ng cheese whiz. Kahapon, sayang. Cheese whiz mahal. So, kakabili lang namin cheese whiz sa ay, cheese whiz. Cheese whiz ng Japan. Pero, mas masarap to eh. Thank you po, Mami Julie. Mahal, mag-thank you ka sa mo, balaim. Balaim. Baka mabasya naman tayo. Sabi yung binubugaw daw si Miray. Choco Crunchies, Miray. Hala, sarap. Oh, may biscuit pa! Buttercream! Oh, big crackers! Miray! Ay, charap! Gising yung asawa ko. At, sotanghon! Tayo, ay, miswa pala to. Sotanghon. Ay, magluluto ng miswa na may sardinas! Yay! Sarap! At, mahal yung panty canton mo! Panty canton mo! いいじゃん。 Oh, you should be thankful. 嬉しいね。 Your balae. Miray's, Oh. mama. 見えないすまん。Ano ba to? Mama-in-law. Miray no kanojo no mama. Salamat. Salamat balae. Salamat balae. Salamat Barait. Nice, Barait. Mother-in-law. Naukasan ni tayo. Oh. Watashi na mother-in-law dito. Balae tayo. Mars na lang, Mars. Salamat, Mars. Salamat Mas. You should... Salamat Mas. Mare. Mare. Thank you po. Ang dami niyo po pinadala sa amin na Filipino foods. すごいな、ほんま。あ、これ初めてやね、こっち。初めて. おお。 First time niya daw makakain. Tapos ito pa, may bubuksan pa ako. Pero, 何それ。 gift ko sa sarili to. Tumating na din siya. Sabay lang. Yun lang for today's video. Mag-say hi ka sa iyong baby. Hi, baby. Sabi mo. Baby! Babe! Galit. Gusto ko din yung camera. Thank you po, Mami Julie! See you soon po pag pumunta kami ng Tokyo sa Pinoy Fiesta sa Yoyogi Park. Punta po kami doon. See you! Bye-bye po! Thank you po!